जदि आपण निज जीवन में किछि बड़ करने को चाहूँगी तेबे एही भिडियोटी आपणक पई। आचार्य चाणक्य कहिसंती प्रेम एक मधुर विष जहाकू पीवा परे मनीष निजर अस्तित्व हराई बसे। काहींकि चाणक्य प्रेमरू दूरेई रहिबाकू कहिसंती। आसंतु जानिबा ओटी बड़ कारण। पॉइंट 1 प्रेम मनीष को भिकारी कर दिए। इमोशनल डिपेंडेंसी जीए अन्य उपरे अधिक निर्भर करे से केबे भी स्वाधीन होई पारे नाही। उदाहरण चाणक्य कहती जड़े प्रेमी निजर सबु सुख अन्य जनक हाथ में टेकी दिए। जदि से कथा हैला तेबे खुशी, जदि से रागिगला तेबे दुख। यह जड़े व्यक्तिर मनस्तात्विक पतन। जड़े सफल व्यक्ति केबे भी निज खुशीर चाबिकाठी अन्य हाथ में दिए नाही। पॉइंट 2 बुद्धिर विनाश क्लाउडेड जजमेंट। कामातुराणं न भयं न लज्जा अर्थात प्रेम और कामनारे पड़िथिबा व्यक्तिर भय बा लज्जा किछि नथाए। एपरिकी तार विचार शक्ति मध्य हजि जाए। उदाहरण जेमिति जड़े माछी महु लोभरे पड़ी निज जीवन हराए, सेमिति युवपीढ़ी प्रेम पाई निजर क्यारियर परिवार एवं सम्मान को भूली जाती। जेतेबेले बुद्धि काम करेनी सेतेबेले सर्वनाश सुनिश्चित। पॉइंट 3 समयर अपचय वेस्टेज ऑफ गोल्डन टाइम। समय ही सबुठारु बड़ संपत्ति। जीए समय को सम्मान दिएनी समय ताकू बर्बाद कर दिए। उदाहरण जेउ बयसरे जड़े युवक को निजर साम्राज्य गढ़िबा कथा सेही बयसरे से जदि चैटिंग एवं डेटिंग रे समय नष्ट करे तेबे से परे केवल अनुताप ही करिवो। चाणक्य कहती प्रथमे लक्ष्य परे प्रेम। सिंह सेतेबेले शिकार करिपारे जेतेबेले से एकुटिया चले। प्रेमर जाल रे पड़िले सिंह मध्य सर्कसर जंतु पालटि जाए। लोकंकु प्रेम करंतु नाही बरं निजर लक्ष्य को प्रेम करंतु दुनिया आपणक पछरे गोड़ाइब। पॉइंट 4 स्वार्थपर दुनियार कठोर सत्य सेल्फ इंटरेस्ट इन लव। आचार्य कहिसंती निस्वार्थपर भावे केही काहा सह बंधुता बा प्रेम करंती नाही। प्रत्येक संपर्क पछरे किछि ना किछि स्वार्थ लुचि रही थाए। उदाहरण जेपरि गोटिए गछ सुखीगले पक्षी माने ताकू छाड़ी चली जाती, सेहीपरि जेतेबेले आपणक पाखरे धन सफलता बा सुंदरता नथिबो सेतेबेले तथाकथित प्रेमी मध्य आपणकू छाड़ी चली जिवे। तेणु स्वार्थपर प्रेमरे पड़ी निजको हराइबा बोकामी अटे। पॉइंट 5 आत्मसम्मानर बलिदान सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। जो व्यक्ति निजको सम्मान दिए नहीं ताकू दुनिया रे केही सम्मान दियंती नहीं। प्रेमरे पड़िथिबा व्यक्ति प्रायतः अन्य जनकू खुशी करिबा पई निजर आत्मसम्मान भूली जाए। उदाहरण जदि आपण काहा पई बारंबार निजको छोट करूछंती तेबे मने रखंतु आपण निजर मूल्य हराउछंती। जड़े राजा बा जड़े सफल व्यक्ति सेतेबेले पर्यंत शक्तिशाली जेतेबेले पर्यंत से निज मर्यादा रक्षा करे। प्रेम पाई काहा आगरे भिक मागिबा चाणक्यंक मतरे सबुठारु बड़ पराजय। पॉइंट 6 शत्रुंक पाई सुजोग भल्नेरेबिलिटी टू एनिमीज। आपणकर दुर्बलता ही आपणक शत्रुर सबुठारु बड़ अस्त्र। प्रेम जड़े व्यक्ति को मानसिक स्तर रे दुर्बल कर दिए। उदाहरण इतिहास साक्षी अछि अनेक बड़ बड़ साम्राज्य केवल प्रेम किंबा मोह जोगु ध्वंस होइछि। जदि शत्रु जानी जाए जे आपण काहाकू अंध भली भल पाउछंती तेबे सेही व्यक्ति को व्यवहार करी शत्रु आपणकू सहजरे परास्त करि परिबो। चाणक्य चंद्रगुप्तंकू सबुबेले एही मोहरु दूरेई रहिबाकू शिक्षा देउथिले। पॉइंट 7 परिवार ठारू दूरेई जिबा डिस्टेंसिंग फ्रॉम फैमिली। जो व्यक्ति निजर जन्मदाता पितामाता को छाड़ी जड़े अपरिचित व्यक्तिर प्रेमरे पागल हुए से जीवन में केबे भी शांति पाए नहीं। उदाहरण आपण देखिथिबे अनेक युवक युवती प्रेम पाई निज परिवार सह शत्रुता करती। चाणक्यंक मतरे जो रक्त संपर्क आपणकू पिलादिनरू बड़ करिछि ताकू त्याग करिबा माने निज जड़ को काटिदेबा। परिवार बिना व्यक्ति समाज रे असहाय हो जाए। पॉइंट 8 मानसिक स्वास्थ्यर अवनति मेंटल इनस्टेबिलिटी। अत्यधिक आसक्ति अटैचमेंट कष्टर कारण। प्रेमरे पड़िथिबा व्यक्ति सबुबेले भय ईर्षा एवं संदेह मध्यरे गति करे। उदाहरण जेतेबेले प्रेमिक बा प्रेमिका फोन उठांती नहीं बा काहा सह कथा हुअंती सेतेबेले व्यक्तिर मन अस्थिर हो जाए। एही मानसिक चाप आपणकू शारीरिक एवं बौद्धिक स्तर रे शेष कर दिए। चाणक्य कहती शांत मन ही सफलतार चाबिकाठी जहाँ प्रेम छड़ाई निए। पॉइंट 9 संपत्ति एवं संबलर नष्ट ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस। मूर्ख व्यक्ति निजर कष्ट अर्जित धन को केवल कामना और अन्य को खुशी करिबारे व्यय करे। उदाहरण प्रेमरे पड़िले लोके मूल्यवान उपहार एवं अनावश्यक खर्च करती। चाणक्यंक अनुसारे
ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା ତାହା ପ୍ରେମର ନାଟକରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ସମାନ। ପଏଣ୍ଟ 10 ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା, ଲସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ସେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଉଦାହରଣ, ପ୍ରେମରେ ଲୋକେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପସନ୍ଦ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ହେବା ଚକ୍କରରେ ନିଜକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦରେ ଦଳିଦେବ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କାହା ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 11 ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମୟର ହତ୍ୟା, ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ସମୟ ଯାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ସଫଳତା। ପ୍ରେମ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଶାସନ ବା ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଆଉ ତାର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାଏ। ରାତି ରାତି ଧରି ଚାଟିଂ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସକାଳର ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅଫିସ୍ ବା ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ମନ କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେବଳର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା କଥା ବା ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କଥା, ସେହି ସମୟଟି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିତିଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦିଏ, ସମୟ ତାକୁ ଅଦରକାରୀ କରିଦିଏ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ମାଲିକରୁ ଜଣେ ମାନସିକ ଗୋଲାମ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 12 ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆସକ୍ତିର ଭ୍ରମ, ଦ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ନିଡ୍ ଭିଏସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ହିଁ ଭୟର ଜନ୍ମଦାତା। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଇମୋସନାଲ ଭଏଡ୍ ବା ମନର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଖୋଜନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ସହ ଖୁସି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି ରଖିବ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ଜଣକ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରେ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଡିକ୍ସନ୍ ବା ମାନସିକ ନିଶା। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜ କାମ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହ ପ୍ରେମ କରିବେ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଅଧା ବା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଶେଷ କଥାଟିକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ହରାଇ କାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇ ବସେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆର ରୀତି ହେଉଛି, ଲୋକେ କେବଳ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଯାଇଥିବା ତାରାକୁ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଚାଣକ୍ୟ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଏହି ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତି ପାଲଟିବ।